बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने बिलाखिर पहले सऊदी अरब और ईरान की रंजिशें और उनके गिले शिकवे खत्म करवा के जफियां डलवाई, लेकिन अब नाज़रीन पाकिस्तान ने एक और कमाल किया है। तुर्की और ईरान के फासले खत्म हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर है जो कि खास तौर पे दुश्मनों के ऊपर तो कहर बन के गिरी है, जबकि दूसरी जानिब उम्मत मुसलमा में एक नया इत्तेहाद और एक नई ताकत जो है उसमें इजाफा हुआ है। तुर्की की जानिब से क्या बयान दिया गया है, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात, और इसके साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान से बाहर बैठे 300 दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन ले लिया गया है। पाकिस्तान से बाहर बैठे कौन कौन पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या कुछ कर रहे हैं, अब नाज़रीन उनको पाकिस्तान की जेलों में बंद कर दिया जाएगा। किस तरह से, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में की रोल प्ले कर रहा है। ख़ास तौर पे आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जो चाइना और अमेरिका है उसको करीब लाने में और उनके आपस में मामलात को बेहतर करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और इसका जिक्र मैं नहीं कर रहा बल्कि नाज़रीन डॉक्टर विक्टर गाओ जो कि बड़ी अहम तरीन शख्सियत हैं चाइना की, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि 1971 में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था अमरीका और चाइना को करीब लाने में, और अब 2025 के अंदर पाकिस्तान ये किरदार अदा कर रहा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपने देखा कि सऊदी अरब को जो है वो ईरान का ड्रावा दिखा दिखा के अमरीका ने असलहे के अंबार उन्हें बेचे, यानी उनका जितना भी ब्लैक गोल्ड था, उनका जो तेल की दौलत थी, वो सारी की सारी हथियारों पे लगा दी कि ईरान जो है वो तुम्हारे खिलाफ बड़ी तैयारियां कर रहा है। तो पाकिस्तान ने दरमियान में आके तो इनके दरमियान वो रंजिशें खत्म करवाई हैं कि तारीख में पहली मरतबा ईरान और सऊदी अरब जो है वो, सऊदी अरब की जो नेवी है, ये मिलकर जंगी मशकें कर रहे हैं। तो ये चीजें नाज़रीन वो हैं कि जिसने उम्मत मुसलमा के अंदर एक नया इत्तेहाद जो है वो पैदा कर दिया, और इसका क्रेडिट डेफिनेटली पाकिस्तान को जाता है। और अब नाज़रीन तुर्की और ईरान के दरमियान आपको पता है कि काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, काफी ज्यादा मसाइल हैं। तो अब जो है वो तुर्की, आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी में टॉप लीडिंग कंट्री है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन्स ममालिक के अंदर वो बेच रहे हैं। और यहां तक कि नाज़रीन कल जो है ये खबर आ रही थी कि जो तुर्की है वो एटमी हमला करने के हामिल जो ड्रोन है वो उन्होंने बना लिए हैं और उसके भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। यानी ड्रोन टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो जो अमेरिका है उसने अभी रिसेंटली अपनी एक जो यानी एक नई जो ड्रोन फोर्स है वो उन्होंने तैनात की मशरक़ वस्ता के अंदर। उसके अंदर जो उन्होंने ड्रोन मॉडल जो है अपनाए हैं वो ईरान के शायद 136 ड्रोन्स हैं, यानी उनका जो शायद 136 है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो अमेरिका ने की है ईरान के ड्रोन्स की। तो ये कितने कारगर हैं, डेफिनेटली ये यूक्रेन की जानिब से इनको दिए गए होंगे, जो कि रशिया और यूक्रेन की जंग के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इन ड्रोन्स का। तो इसको जो है अमेरिका ने डिप्लॉय किया है मशरक़ वस्ता के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में अभी हालिया अरसे के दौरान जो जंग हुई है इसकी ईरान की, तो उसमें उसने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और जंग का नक्शा बदल के रख दिया। अदरवाइज जो आप देखिए कि दुनिया की सुपर पावर है रूस, लेकिन उसने एक दिफाई मुआहदा किया जिसके तहत ये ड्रोन जो हैं वो वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान और तुर्की दो बड़े अहम मुल्क हैं। और तीसरा, यानी अगर उम्मत मुसलमा के अंदर आप ताकतवर इस्लामी ममालिक की बात करें फोर्सेस के हवाले से, जज्बे के हवाले से, तो 3 फोर्सेस जो हैं वो इस हवाले से कलीदी टॉप पे पाकिस्तान है, उसके बाद ईरान है और तुर्की टेक्नोलॉजी में आप यूँ कह लीजिए कि बड़ा अहम मुकाम रखता है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि ईरान से जो शाम है वहां से ईरान को निकालने में तुर्की ने अहम किरदार अदा किया। आपस में दरमियान में इनके मसाइल काफी ज्यादा थे। अब जो तुर्की की जानिब से एक बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शाम के हालात जो हैं इनको ठीक करने में अगर कोई मुल्क किरदार अदा कर सकता है
تو وہ ایران ہے۔ تو انہوں نے جو ایران کے جو ترکی کے سفیر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان جو ہیں وہ اب عنقریب ایران کا دورہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے جو ایران کا خطے کے اندر کردار ہے نہ صرف اس کو تسلیم کیا بلکہ آپس میں تعلقات کو آگے بڑھانے، عراق کے اندر اور اس کے بعد شام کے اندر جو اثر و رسوخ ہے ایران کا وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے بشار الاسد کی گورنمنٹ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایران وہاں پہ اثر و رسوخ نہیں رکھتا، کافی زیادہ ایران کا اثر و رسوخ ہے۔ اب شام کے اندر ایران کے کردار ادا کرنے کے حوالے سے جو بڑا بیان دیا گیا ہے یہ بہت غیر معمولی ہے اور یہ دونوں ممالک کو قریب لا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے ترکی کے ساتھ بہت گہرے تعلقات، پاکستان کے ایران کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات، اور اس میں اب پاکستان کیسے کہے گا کہ ان دو ممالک کے درمیان آپس میں ان کی کشیدگی رہے۔ اب اس کشیدگی کو ختم کرنے میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کر دیا ہے اور یہ ممالک جو ہے یہ بھی قریب آ رہے ہیں۔ تو ناظرین اب آپ دیکھیے کہ اگر عرب ملکوں کی دولت ہو اور یہ تین ملک جو ہیں یہ ٹیکنالوجی اور جنگی جذبے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایران اور پاکستان کی دو فورسز جو ہیں ناظرین یہ مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے میں 2 دفعہ حملہ ہوا ہے، 2 دفعہ جوابی وار کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا، اپنا دفاعی بجٹ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس میں اپنے اسٹیلتھ طیارے بھی شامل کر لیے اپنے فلیٹ کے اندر، اور دوسری جانب ناظرین آپ دیکھیے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ باوجود پابندیاں لگنے کے بہت زیادہ اہم اور غیر معمولی ہو چکے ہیں۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس اتنی یورینیم افزودہ موجود ہے کہ یہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ تو اب جو ان دونوں ممالک کے درمیان معاملات کو بہتر کرنے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، اور اب ایک بار پھر پاکستان جو ہے وہ امت مسلمہ میں وہ مقام ناظرین حاصل کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں نے پریڈکشنز کی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑا اور خوش آئند عمل ہے یا خوش آئند چیز ہے جو ابھی سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے دوسرے ممالک کے اندر جو لوگ فرار ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں اور دشمن کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب پاکستان نے 300 لوگ جو ہیں ان کی فہرست بنائی ہے اور ان کو انٹرپول سے رابطہ کر کے گرفتاریاں کروانے کا اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پہ پلان کر لیا گیا۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ان لوگوں کے لیے جو دشمن بیانیہ جو ہے اس کو ٹھوسے رہتے ہیں اور پاکستانی عوام جو ہے اس کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر مسائل کافی زیادہ حل ہو چکے ہیں۔ اب جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں یا پھر دہشت گرد جیسے ہربیار مری ہے اور وہ آزادانہ طور پہ انڈیا کے دورے بھی کرتا ہے اور BLF جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور سارا مطلب اس کا روح رواں ہے، تو دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف اب انٹرپول کے ذریعے گرفتاریاں اور ان کو پاکستان لا کر قرار واقعی سزا دینے کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔